নতুন বর্ষের আহ্বানে রাজ্যে উদযাপিত হল ত্রিপুরা তেলুগু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উগাদি উৎসব। গতকাল রাজধানীতে এই উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তেলুগু ও কন্নড় ভাষাভাষীর মানুষ এই উৎসবে সামিল হয়েছিলেন। রাজ্যপাল বলেন, এই উৎসব হল শান্তি ও সমৃদ্ধির উৎসব। রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরে তেলুগু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উগাদি উদযাপিত হয়ে আসছে। এই উপলক্ষে শিল্পীরা উপস্থাপন করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। नया साल का ये उगादी शुरू होता है। बड़े फंक्शन है इधर त्रिपुरा में। तेलुगु स्पीकिंग पीपल जितने भी है वो एक एसोसिएशन फॉर्म करके हर साल तेलुगु कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। वो सब लोगों को मिला के एक अच्छा एसोसिएशन बनाए हैं, वो आगे जाने। नया साल है, नया साल देश में उगादी तो सब जगह मनाते हैं और तेलुगु वालों के लिए एक स्पेशल